la veía. Para, just in case the pastor can see. porque a mí me enseñaron que a los pastores no se les puede causar un infarto cardíaco. Because they have told me that you can't give a pastor a heart attack. Y entonces, And so hice 3 paradas en el camino. I made 3 stops on the way. Pero llegué a tiempo, faltando 10 minutos. But I came in para time, comenzar like el missing culto. 10 minutes as the service was Pero beginning. llegué y el But I pastor got está here, tranquilo, qué and bueno. the pastor's calm. Gloria How al good. Señor. Mi amado hermano, My loving brothers, un saludo del cuerpo ejecutivo del distrito de Puerto Rico a hello from the body of Christ in y Puerto nuestro Rico, superintendente reverendo and our Iván de la superintendent Torre. and reverend. Ayer me llamó y estuvimos hablando un ratito y Yesterday he mandó called me, we saludos. spoke for a little while, and he sent his hello. Y aunque yo soy evangelista y ahora ministro Although I'm an ordenado evangelist and desde, now an ordained minister, hacían años que en el, que en It el has been distrito years de Puerto that the Rico district of Puerto Rico, no se ordenaba un evangelista. an evangelist was not ordained. Y ahora en la primera semana de And now in junio, the first week of que fue la July, convención allá, that was the convention. Dios permitió, God después, permitted. después de tanta espera, After so much waiting, que me ordenaran al pleno ministerio. that they ordained me to that full ministry. Y mi mentor And my mentor por 34 for años, 34 years, el ejecutivo tú y el presbiterio the executive tuvieron and a this bien presbytery, they were all there. de que él también subiera al altar con That ellos he will also go up in the altar y with me me. ungiera. And he anoint me. El evangelista Jorge Gasky. Evangelist Jorge Vázquez. Gloria al Señor. Mi amado hermano, y aunque My yo loving soy brothers, and evangelista although I'm an evangelist, y ministro de las asambleas de Dios, a minister of the assemblies of God, yo soy miembro de una iglesia y tengo pastor. I'm a member of a church and I also have a pastor. Aunque usted no lo crea, Although you do not believe it. porque por ahí creen que los evangelistas Because no, through there they believe that andamos evangelists, como llaneros solitarios y caballos sin we're just jockey. walking along without or like a horse without a horseman. Pero una cosa yo aprendí But one thing that I learned, es que el evangelista tiene, por más famoso que sea, the tiene que tener evangelists are more pastor. famous than they need to have a pastor. Si no, no está completo en el If not, ministerio. they're not complete in their ministry. Y aunque yo todo el tiempo, no todo el tiempo puedo ir a mi iglesia, And although the entire time I cannot go to my church por los compromisos en y fuera de Puerto for the Rico, commitments outside of Pero Puerto Rico, cuando estoy en Puerto Rico, but when I'm in Puerto Rico, voy al culto de oración los I miércoles. go to the prayer service on Wednesdays. Y me siento en mi esquinita siempre y And I cuando no me sit la in my cojan. corner every time that they don't take it. Y allá llegan los hermanos de mi iglesia, And then the brothers of my church, they mi arriving, pastor, and pastor, me da un abrazo y me da un beso en la calva. he gives me a hug and he kisses me on my bald head. Y mi iglesia me dice, my estamos church, orando por ti. And they say, we're praying for Sabemos you. que estás ministrando y qué bueno tener ese We know that calor you're de una ministering. iglesia que ama a uno. And how good is to have Gloria a al church that Señor. loves you. Vamos para el mensaje. Let's go to the Va a estar message. bien interesante en el día de hoy. It will be very interesting in the day of today. Dependiente de lo que vamos a hablar. Depending on what we're talking Muchas about, cosas de estas no se hablan en las iglesias. many of these Pero things es were not mentioned in necesario churches, but it's Que se necessary hable. that it's spoken. Vaya al libro de Segunda de Samuel, Go to the book of 2nd of Samuel, capítulo 4 y verso 4. chapter 4, verse 4. Qué bueno y maravilloso es el How Señor. good and marvelous is the Lord. Segunda de Samuel, 2nd of Samuel, capítulo 4 chapter 4, y verso 4. and verse 4. Lo tienen. Do you have it? A la gloria de Dios Padre, Hijo y To the Espíritu glory of God, to the Santo. Father, Son, and Holy El Spirit. pueblo que espera al Señor dice. The people that are waiting of God say, Amen. Y Jonatán, hijo de Saúl, Jonathan, son of Saul, tenía un hijo lisiado de los pies. he had a handicapped son from his legs. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia He was 5 years old when from Jezreel came the news de la muerte de Saúl y de Jonatán. of the death of Saul and Jonathan. Y su nodriza le tomó y huyó. And his nanny took him and ran. Y mientras iba huyendo And while they were running away, apresuradamente, quickly se le cayó el niño she dropped the y boy. quedó cojo. And he was lame. Su nombre era His Mefiboset. name was Mephibosheth. Mira el que está a tu lado Look at the person next to y you. dale la mejor sonrisa que tú And give tengas. the best smile that you have. Colgate, The Crest, it's Colgate, Ain, Crest, Sensodyne, Aguafre, la abuela de los tomates si existiera. the grandma of the tomatoes if it No exists. importa que tengas un hueco en el medio, estés mellado o mellazo, ¿dónde It doesn't está? matter if you have a hole in the middle or not. Luego de haberte sonreído con el que está a tu lado, After smiling at the person next to you, míralo a los ojos look at them at their eyes y dile, and say, Dios te saca de tierra de sufrimiento God takes you out of land of suffering y te lleva a casa del rey. and takes you to the house of the king.
Óyelo bien, Dios te saca de tierra de sufrimiento y te lleva a casa del rey. Padre celestial, Celestial Father, te hemos adorado y hemos bendecido we tu have nombre. worshipped you and blessed your name. Gracias por traerme con bien desde Orlando. Thank you for bringing me well from Orlando. Señor, te pedimos en esta linda mañana Lord, we tuya ask in this beautiful morning que tú hagas como tú quieras, that you do how you want que tú to, restaures, that you may que tú restore, sanes vida. that you heal lives. Aún los que nos están viendo Even those who en are el Facebook watching Live o en las redes on sociales, social media, y que tu nombre hoy and that your name today sea honrado y will be glorificado. honored and glorified. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Puedes sentarse. You may be está seated. sentado, Oh, you're already sitting que ya down. la costumbre. It's just the custom. Gloria al Señor. Glory to the Lord. Mi amado hermano, en la My loving antigüedad, cuando un rey dejaba el trono, In the old times when the king would leave his throne, por lo general su familia era prácticamente exterminada, generally their life was exterminated. Their family's life were exterminated. para que así no hubiera revoluciones contra el nuevo rey que llegaba. So there will not be new revolutions with that new king that may arrive. En el capítulo 31, verso del 1 al 13 de Primera de Samuel, In chapter 31 of Samuel, nos habla de cómo toda la familia real it speaks of the royal fue family prácticamente muerta, was practically dead. en la cual Mefiboset fue el único And when sobreviviente. Mephibosheth was the only survivor En tan solo un día, in just one day. a este niño de 5 años And this young boy of 5 years old, le llegó a la misma vez muchas malas noticias. many times he received bad news. Su abuelo y su padre mueren. His grandpa and dad had died. Es a raíz de eso que él pierde In the root of this is that he la loses posibilidad de llegar al the trono. possibility to reach the throne. Pierde las comodidades del He loses the palacio. comfort of the palace. Pierde su nombre. He loses his name. Pierde su He loses his herencia. inheritance. Y para colmo sus pies se quebraron. And to say the least, he crushed his legs. Cuando a la nodriza se le cayó de las manos When the en la nanny huida. dropped him on the way of she was running Este away. niño que era de las realezas The young hebreas, boy that was the Hebrew al ser royalty, nieto de Saúl e hijo de grandson of Jonatán, Saul and son of Jonathan, quién sabe si al crecer who knows that in growing up, Mefiboset hubiera salido alto Mephibosheth, perhaps he would have been high, como lo fue su abuelo, like he was in his family. valiente como lo fue su padre. Brave like his father. Quién sabe si también hubiera tenido Perhaps posibilidades he would have had the possibilities de salir rey to be king, o posiblemente una persona influyente or en el possibly a reino. person of influence in the kingdom. En sus primeros años de su niñez, In the first years of his childhood, nos podemos imaginar a un niño we can imagine a boy cogiendo por el palacio, running through the palace, jugando, playing, haciendo maldades. doing pranks, Quizá mientras el abuelo estaba reunido con su equipo de while trabajo, the grandpa was gathered with his team of work. allá llegaba Mefiboset There Mephibosheth would get through y empezaba a gritar, abuelo, and was starting to scream, abuelo. Grandpa, Grandpa. Y allá se le compungía el corazón And there- a Saúl. And then Saul's heart would move. Dejaba las cosas que estaba haciendo He would leave the things that he was y doing, atendía a su nieto. and then he would attend his grandson. Quizás los abuelos que son aquí, cuando el nieto, la nieta Perhaps viene, es algo the terrible. grandparents are like when the granddaughter and the grandpa come, when the granddaughter comes, Y allá se desviven por el neno la arena. and they get all excited for their grandchildren. Mire, ¿sabe qué? ¿Quién sabe You know who knows si llegó en esas cogidas que daba if he arrived in those run-throughs that he would do? a romper vasos, jarros, He'll vajillas? break vessels, cups, plates. Y mi amado hermano, My los loving que brothers, son padres, abuelos aquí, those who are fathers and are grandparents here, el nene o la nena está cogiendo y de momento rompe algo. the child is running and then suddenly they break something. Y usted va donde el nene o la nena a regañarlo. And you go to punish them. Y de momento le pone una cara de que yo no fui. And then they put a face y like I unos didn't do ojitos it. como que. And these eyes. Ujú. Y usted por dentro con una And ganas de you reírse, inside you almost want to laugh. pero no puede. But you can't. Porque si le ríe la Because if you gracia, laugh, then lo va a coger de lo que no es. and then he's going to do whatever he wants with you. Y se va a aprovechar de usted. And he'll take advantage of you. Ey. A ti ya te ha pasado, ¿verdad? And it has happened to you, right? Mire, y
posiblemente se le haya escondido And a los que possibly lo he had cuidaban. hidden to Y, those that would take y care of him. cuando ya estaban con la lengua ya por fuera And when porque they no already had their encontraban tongue al up nene, because they couldn't find the young boy, de momento el nene dijo, aquí estoy. all of a sudden he pops out, here I am. ¿Cuántas cosas en esos 5 años How many things in these 5 years Mefiboset pasó en el Mephibosheth reino? was spent in the kingdom? Hasta que entonces, Until then, quizás mientras Mefiboset jugaba, while he was playing dormía or slept o comía, or ate, llega la noticia de la desgracia de su familia. arrives the news of the disgrace of his family. Es entonces que en cuestión de segundos And so in just a question of seconds, el destino de este niño the cambió destiny of the completamente. child changed completely. ¿Qué significa Mefiboset? What does his name mean? Mefiboset significa el que Mefiboset rompe la vergüenza. Means that it breaks the shame. Mefi, el que rompe en varios pedazos. That breaks in many pieces. Boset, la vergüenza. And the shame. A todos nos puede llegar ese momento So all of us difícil. can arrive that difficult Como le moment, pasó a Mefiboset, like it happened to Mephibosheth, que se da cuenta que no puede that he permanecer de realizes pie por sí that he mismo. cannot stand on his own. Significa que It hay means momentos that que there al are igual que moments, Mefiboset, just like Mephibosheth, nos damos cuenta de que somos débiles it realizes that we are weak en algunas áreas de nuestras vidas. in some areas of our lives. Pero debemos recordar But we should remember que nacimos para salir de ese that we were dolor, born to get de out of that esa fear, crisis, of de that esa crisis, tormenta, and of that de ese storm, huracán. and of that hurricane. Este nombre significa en sí mismo cárcel y liberación. This name in itself means jail and liberation. Lodebar está compuesto por 2 palabras. Lodebar is also composed of 2 words. Lo, que es prefijo para no, Lo, that means no, y debar, que viene de dabar, and debar, that means from debar. que significa palabra. That it means the word. Si lo debar significa no palabra, If it means no word, entonces significa una no comunicación. it means no communication. Por lo tanto, representaba para él For such, it represented to una him no explicación. a no explanation. No había respuesta en su vida There was no response in del his por life. qué el cambio tan grande. And why such a big change? Es un lugar donde nadie te puede explicar It's a place where nobody por can qué hoy explain. estás triste Why today are you cuando ayer sad? estabas contento y When feliz. yesterday you were content and happy. Es un lugar donde nadie te puede explicar It's a place where nobody could explain. por qué ayer estaba celebrando algo Why yesterday interesante you were celebrating something interesting. y después en la noche, And then at night, quizás en tu cuarto, perhaps in your room, en el auto in the car, o en el caminar, or in your walk, te llegan los recuerdos negativos a tu memoria, it returns to your ya memory, the sea de negative, cosas que pasaste en tu or perhaps things niñez, that you went through in your en tu childhood, adolescencia, in o your en tu juventud, teens, or when you were older, que hacen que tu corazón sienta raíces de amargura. that make that your heart feel that root of ¿Con bitterness. quién o con quiénes With who or with what? te hicieron daño? That they harmed you. Este lugar es un lugar de soledad, This is a place of de solitude, vergüenza, of shame, sin posibilidades de without comunicación. possibility of Un communication, lugar del dolor profundo A del place alma of a deep- que sufre. pain that he's suffering. Dice la historia The story mentions que ya joven Mefiboset that Mephibosheth was already a estaba young, viviendo a en la youth. ciudad de Lodebar. He was living in the city. Y Lodebar históricamente And Lodebar, historically, era una tierra desértica, it was a deserted land, árida that it was dry y sin esperanza para muchos poder salir de ahí. and without any hope for anybody to set out from there. Mefiboset, además de estar tullido de los pies, Mephibosheth, although he couldn't walk from his feet, él era conocido como el mendigo de Lodebar. he was known as the disabled of this place. Él se encontraba tirado en las calles, You would find him thrown on the pedía streets. limosnas para comer. He would ask for money so he can eat. Estaba en harapo, ropa sucia, He, ropa rota. he was in dirty, ripped clothes. ¿Cuántas veces debió haber pasado hambre? How many times he probably went through hunger? ¿Cuántas veces recordaba aquellos primeros años How many times would he remember those first en years? que vivió en el palacio y se lo hacían todo? And where he lived in the palace and Y they did ahora en everything el for lugar him. donde está, And now the place that he was tiene at, que sobrevivir por sí mismo. he needs to survive on his own. ¿Cuántas veces trató de llorar How many times he tried to cry y las lágrimas ya no le salían? and the tears wouldn't come out anymore? ¿Cuántas veces se tiró a morir How many times he threw himself to die, esperando que cuando despertara waiting that when he would ya awake, estuviera en el otro mundo? he would be on the other side?
¿Cuántas veces How many times lo insultaron? did they insult him? Y llegaría a recibir patadas y puños. Or perhaps he received punches and kicks. ¿Cuántos insultos debió haber Many recibido? insults perhaps he received. Quizás hubo una que otra persona Perhaps there was one or another que se person apiadó de él y le dieron de comer. that gave him to eat. Mefiboset vivía en una tierra de tristeza y de dolor. He lived in a land of sadness and pain. Mefiboset, me imagino que a veces pensaba en los primeros 5 años. Perhaps he would think in the first 5 Pero years. entonces cuando despertaba de ese sueño, But then when he would awake from this dream, estaba viviendo la realidad he would be living the reality de que no podía hacer nada that he couldn't do por la anything situación que pasó en su niñez. for the situation that he went through in his childhood. ¿Cuántos abrazos habrá necesitado él? How many hugs perhaps that he needed? ¿Cuántas veces él estaba pensando en que alguien le dijera te amo y te quiero? Perhaps how many times he needed somebody to say I love and I care about Y que you. por lo menos alguien se apiadara y me diera un abrazo. Perhaps that somebody would have mercy and give him a hug. Pero no lo conseguía. But he wouldn't find it. Qué duro fue la vida de este muchacho. How hard was the life of ¿Y this young sabe una man? cosa? And you know something? Cuando yo veo la historia de Mefiboset, When I look at the life of Mephibosheth, me acuerda la mía. it reminds me of my life. En mayo del año 1970, In May of 1970, mi madre tenía 2 meses de embarazo. my mom had 2 months of pregnancy. Ella no lo sabía. She did not know it. Y al empezar los síntomas de And- dolor, And then the symptoms of pain began. decide ir al médico. She decides to go to the doctor. Y cuando el médico la verifica, le dice, tiene And 2 when the meses de doctor says, embarazo. you are 2 months pregnant. Ella llega a su casa She gets home. y en su cuarto a solas con el Señor, And in her room alone with the Lord, le dice al Señor, she tells the Lord, Señor, ya que estoy embarazada, Lord, now that I'm pregnant, permíteme permit que mi me primer parto sea un varón, that my first birth will be a boy, que pueda ser un predicador de tu palabra that he could be a preacher of y your un word mensajero tuyo, and a messenger que of tú yours. lleves a muchos lugares. You may take to many places. Y cuando terminó de hablar con el Señor, And when se she finished puso talking with the su Lord, Biblia sobre su vientre She put her Bible over her belly, y el vientre tembló. and the belly shook. Días después, Days after, estando en su iglesia con mi papá, while she was in church with my ellos dad, acostumbraban a sentarse en los primeros bancos del they frente. accustomed to sit in the front. Y una noche, And one night, el predicador que estaba en el altar the preacher that was on the altar, paró el mensaje he stopped the message. y señaló a mi madre. And then he signaled my mom. Y le dijo, sierva, así te dice el Señor. Servant, this is what the Lord tells you. Hace varios días Various days ago, que tuviste una conversación conmigo. that you had a conversation with me. Estás embarazada, You are dice el pregnant, Señor. says the Lord. Y es varón. And is a boy. Él ha escuchado tu clamor. He has heard your cry. Y será un predicador y un mensajero And de he'll mi be a palabra, preacher and a messenger of a your quien word. yo usaré con poder. And I will use with power. Mi papá se puso contento My father got happy porque mami era su segundo matrimonio because it was a second marriage on my y mother. en su primer matrimonio And in her first él era marriage, padre de 2 hijas he was father of 2 y él daughters. estaba pidiendo al Señor un And niño. he was asking the Lord for a boy. Y que se puede imaginar cómo se sintió él. You imagine how he felt. Cuando el enemigo sabe lo que Dios tiene con una criatura When the enemy knows what he has with a y sabe child, que va a ser de estorbo al infierno, and he knows that it's going to bother el diablo hell, busca todas las maneras the para devil destruir searches ese all the embarazo. ways to destroy that pregnancy. Busca cualquier situación He seeks any para situation que ese bebé no nazca. so that baby will not be Y born. mi madre se llegó a caer varias veces. And my mother felt many times Síntomas de aborto. and symptoms of Varias abortion, situaciones. various situations. Pero llegó el momento But de then yo nacer. the moment arrived when I was to El 2 give de birth diciembre del año 1970. in December 1970. Y cuando yo voy a nacer, que mami está en la sala de parto. And then while I was going to be born and my mom was in Y allá the están los labor, médicos y and todo. there were the doctors, Y le decían a mami, puja, pero mami pujaba. and y they would tell my mother, Y push it, puja and y she'll push, nada. and nothing. Pasaban los minutos y la cosa se estaba poniendo fuerte. The porque minutes el would bebé pass no and things were salía. starting to get stronger. The Mi baby madre wouldn't come out. derramando lágrimas y el bebé no My salía. mother with tears in her eyes and the baby wouldn't Y come cuando out. entonces se buscaron un forceps y me jalaron. And they searched for something and they pulled me out. Y cuando me sacaron, And when they pulled me out, me sacaron muerto. they took me out dead. Mire, mientras los médicos estaban
buscando cómo revivirme. While the doctors were searching how to revive me, Mi madre clamó a Dios my mother cried out to God. y le dijo al Señor, And she told the Señor, Lord, tú me dijiste que era un varón y que me lo ibas a dar. Lord, you told me that you would give me a boy. No puedo creer que se haya muerto. I cannot believe that he's dead. Yo te pido que hagas un milagro. I ask that you do a miracle. Este nene tiene que estar vivo hoy. This baby needs to be alive Y today. mientras los médicos estaban trabajando And while the doctors were y working, ya estaban a punto de declararme muerto, and they were about to declare me de la dead, nada all of a sudden, comencé a llorar y a gritar. I began to cry. Los médicos no se quedaban sorprendidos con lo que estaba The pasando. doctors were surprised with what was No podían happening. creer lo que estaba sucediendo. They couldn't believe what Y was mi happening. madre, And my mother, en medio del dolor que tenía, in the middle of the pain that she le dijo had, a ellos, she told eso them, es para que ustedes sepan this is so you en know, el Dios en quien yo he and the creído, God in who I que believe in, todavía hace that he still milagros. does miracles. Mire, a los 6 meses de haber nacido, After 6 months of being born, hay uno de los médicos que estaba apartado allí en ese hospital, se reconcilió con el there was one of Señor. the doctors that Cayó had en la left the church, rodilla. and then he got back to, A he los went 6 back to meses God. de haber nacido, After 6 months of being born, mami ponía una sabanita en el piso y me dejaba acostado y ella y mi papá atendían my el mom would culto. place a blanket on the floor, and then she Pero would leave me cuando se laying daban down. cuenta, But when they will yo no realize estaba ahí. that I was not there, Gateaba para el altar. and I will Y I will allá, el crawl pas- to the altar, y allá el pastor me agajaba con una mano y con la otra. Yo daba and los the pastor would anuncios, grab me with one hand and then predicaba. with another hand, and then he'll give the Y announcements cuando and mi preach. papá o mi mamá venían a buscarme, And when my father and my mother would a come to mí look me for me, daba una pejeta, una javieta en el buen I puertorriqueño. would start to cry, Y no había quien me sacara de las manos and there was del nobody that pastor. would take me out of the hands of the pastor. Mire, pasó el tiempo. Then time passed. Ya tendría algunos 2 años. I was probably 2 years old. Cuando una tarde When in the afternoon, alguien viene a tratar de hacerme daño sexualmente. somebody tried to harm me sexually. Pero la persona que me iba a hacer daño vio a mi papá que llegaba, sintió los pasos. But the person who was going to harm me, Y no he me felt pudo hacer the daño. footsteps of my father, and then he couldn't harm me. Ya tendría más o menos algunos 4 años. I perhaps already was 4 years Cuando old. el enemigo se metió en el matrimonio de mis padres. When the enemy got in between the marriage Mis of my padres no parents, pudieron entender que era el enemigo my parents tratando couldn't understand that it was the enemy de separarlos. trying to separate them. Mi abuela materna también se metió. My maternal mother also got involved Y hasta que llegó el día menos pensado. until the least expected day Ya, arrived. ya faltaban meses para yo cumplir los 5 años. And there was months left for me to turn 5 years old, Año 1975. the year 1975, Cuando una tarde when an afternoon, llegó la policía a buscar a mi papá. the police came to search for my father. Lo habían acusado por algo que él no había hecho. They had accused him of something that he had Y not había done. sido alguien de la familia materna. And it had been somebody from the Pero como le maternal tenían family. odio a mi papá, But since they hated my father, buscaron un chivo expiatorio they searched for y a way acusaron a mi papá. to accuse my father. Y ese día vino la policía. And that day, the police came. Y ese día vino también el And that esposo day, de una de mis tías The husband of one maternas of my maternal aunts came, y mi abuela a buscarnos. and my grandmother to look for us. Recuerdo que era una guagua Volkswagen. I remember it was a Volkswagen truck. Y ahí se montó mi madre, Then my mom got on, mis hermanas menores y yo. my younger Y sisters yo and I, empecé a gritar. and I began to scream. Papá, no te vayas, papá, no te vayas, yo Dad, te do not amo, leave, yo do not te leave. I quiero. love you. I care about you. Papá, yo te amo, vos. Dad, I love you. ¿Por qué te vas? Why are you leaving? Y a mí me trataban de callar, pero más And yo they'll try to alzaba la silence me, voz. and then more I would lift my Porque mi voice. papá se lo llevaba. Like if they were taking my father. Y a lo lejos, And then afar, ya yo dejaba de ver a mi papá. I would stop seeing my dad anymore. Nos fuimos a vivir a casa de mis abuelos maternos un tiempo. We went to my maternal grandparents for some time. Después nos fuimos a vivir a unos apartamentos. Then we set out to live in an apartment. Y ya yo tendría And I probably had casi 6 años. almost like 6 years old Cuando una tarde when in the afternoon, llegó mi abuela materna, mi tía mayor materna y my mi tía maternal menor. grandmother and my aunt as well, and they all came to the house. Y yo noté que mi abuela tenía una funda y en esa funda una cojea. And I noticed that my grandmother had a bag, and then inside she had like a belt. Y mientras yo hablaba con mi tío en la And mesa, while I spoke with my uncle at the table, siento unos cojeazos que salían de la cocina. I felt some whips that were coming out of Y era mi the abuela kitchen. dándole a mami porque la habían culpado por algo que ella no había hecho. And it was my grandmother hitting my mother because they had blamed her for something that she had not done. Cuando ellos se van, yo salgo por el balcón del apartamento And then I go to the balcony of the y apartment, me les quedo mirando. and then I just stay looking at them. Comenzaría a crecer en mi corazón It began growing in my heart. odio y raíces de Hate and amargura. root of bitterness. Al tiempo nos vamos a vivir a casa de mis abuelos maternos. de Then nuevo. time passed, and then we went back to my grandparents' house. Ahí empezaría la peor pesadilla que algún niño pudiera vivir. Then began the worst en su nightmare that a vida. child could live in their life. Me hablaron mal en contra de mi papá. They spoke badly against my father.
que mi papá nunca nos buscó, that my father never que mi looked for papá us, no nos quería. that my father never cared about Y us. con eso yo empecé a crecer con And with odio that, I hacia él. began growing with anger and hate No against him. solamente eso, varios Not familiares only that, maternos many family members of the maternal side, me maltratan sexualmente. they mistreated me sexually Cuando muchas speaking. veces yo no me quería someter a lo que ellos querían When many hacer, times I didn't want to submit to what they were wanting to como do. yo sabía que yo le tenía miedo a mi abuela, Since I knew that I feared le my grandmother, venían y le decían cosas que aparentemente yo they había came hecho and told her stuff that apparently I had done cuando no era cierto. when it was not true. Y mi abuela venía sin preguntar como And my bombero que grandmother apaga would, fuego would come to us like a firefighter to a put out caerme fire, encima to come on top of y me. yo ver esos familiares reírse de mí. Yo sin And I see poder those hacer family nada. members laughing at me. Fue una niñez difícil. It was a difficult childhood. Ni en la iglesia, ni en la comunidad, Not- ni en la escuela. Not even in church, in the community, La in gente school. se podía What imaginar people el could imagine. calvario que estaría pasando aquel niño. The Calvary that Que lo child was veían going reír, through. lo veían That they would see jugar. him laugh, they'll see him play. Que en las noches se levantaba con pesadillas. That at nights he would get up with Y nightmares cuando venían a mi cuarto a ver And when qué they me would come to estaba my room, pasando, to see what was happening to me. yo trataba de decir lo que me estaba I sucediendo. would try to explain what was happening. Pero tenía miedo que no me fueran a creer o se fueran a reír de mí. But I was scared that they wouldn't believe me and they Una would laugh niñez at me. difícil, dura. A childhood that was difficult, it was hard. Estando en segundo grado de escuela vinieron mi familia, mis Being tías, in mis second tías grade school, paternas My paternal aunts came a ver cómo lograban hablar conmigo. to see how they were able to speak to me. Y la maestra me dijo, mira the Gabrielito, teacher- ahí están tus So tías. there are your aunts. Y yo miré y las And observé I y looked comencé a and llorar de la observed it, rabia. and I began crying out of anger. Y le dije, váyanse de aquí, ustedes han sido malas con mami y And conmigo. I said, leave, you have been bad with Cuando me más and my las mom. necesitaba, When I needed you the no most, estaban ahí. you were not there. Y ellas me trataban de decir, por favor, déjanos hablar. And they would try, please let us talk Pero to yo you. no quería. But I didn't want. Y ellas se tuvieron que ir. And they had to leave. A los 9 años, And then at 9 years old, una tarde mientras yo hablaba con mi abuela y con mami and in the afternoon when I was talking with my grandmother and en my el, mom en el patio de la casa, in the backyard of our home, de lo más profundo de mi corazón, in the deepest of my heart, yo le dije, abuela, I said, Grandma, ¿por qué tú no te mueres ya? why don't you die already? Mami entendió y quedó callada. Mom understood and she stayed quiet. Mi abuela no entendió que yo la quería ver muerta. My grandmother didn't understand that I want to see her dead. Mi amado hermano, donde yo tenía mis pies, My loving brother, ahí where I quería had ver la my feet, cabeza de ella. there's where I wanted to see her En head. el año 1980, In the year 1980, durante ese año, during that year, mami conoce a mi padrastro. Mom meets my stepfather. Óigame, es en noviembre de ese año It's in November of that year que ellos deciden casarse. that they decide to get married. Y nos vamos a vivir al nuevo lugar que nos tenía mi padrastro. And then we go to live to my stepdad's house. En mayo de 1981, In May of 1981, le doy mi corazón al Señor. I gave my heart to the Lord. Todo parecía que iba a haber un cambio. It all seemed to be like there was going to be a change. Aquello que se me había sembrado All that had been planted quedaría escondido en las profundidades del corazón. was staying hidden in the deepness of my heart. Oiga, empecé a ayudarle a mi madre en la clase de los niños, I began to help my mother with the classes después for entré a los the children, juveniles and then in the youth, y la cosa parecía que iba bien. and things seemed like they were going well. Y ves cuando los jóvenes daban, los juveniles, And then when the youth and the daban, preteens, daban reflexiones. they'll share Y a reflections, mí me pedían que diera una. and que they will otra. ask that I also share Y one or cuando el another. pastor me miraba, And when the decía, pastor would look at me, tiene madera de predicador. He has a way of Parece que a va a ser buen preacher. predicador. It seems like he's going to be a good preacher. Óigame, mi amado hermano, a los Remember 13, my loving brother at 13, a los 13 años me at 13 bautizo en years, las aguas. 13 years old, I Y baptized in water. todo iba aparentemente bien. And all apparently was going well. Hasta que en el año 84 y 85, Until the year 84 and 85. mi padrastro y mi madre tienen problemas. My stepfather and my mom, they have problems. Y mi abuela materna se metía. And my maternal grandmother gets involved. Hasta que llegó el año 1986. Until it came the year 1986. Mayo de ese año, May of that year. mi madre y mi padrastro decidieron My mother and separarse stepfather decide to para divorce. luego divorciarse. Nos vamos de nuevo a casa de mis abuelos maternos. We go once again to the house vivir. of my maternal grandparents. Y ahora aquel niño And now that o boy aquel adolescente or that teen, que las cosas estaban cambiando, that things were changing. empezarían de nuevo a molestarlo. That again would bother him.
Mi abuela empezó a decirme, My grandmother began to tell me, tú no tienes padre, you don't have a father. tu padre los abandonó, Your father abandoned you. tu padrastro y la madre tuya se van a divorciar Your stepfather and your mother are going to divorce. y yo seguiré siendo como un padre para ustedes. And I'll continue being like a father for you. Eso me cayó como bomba nuclear. That felt like a nuclear bomb for me. Y poco a poco, al pasar los And días, little by little, the days would semanas pass, y and weeks meses, and months, me estaría desajustando emocionalmente. and it would become unstable Y emotionally. aquello que se estaba sembrando se fue. And that was planting, Y lo que and estaba what- escondido and what salió was para hidden afuera. came out. Empecé a jetar la autoridad de la familia. I started to challenge the authority of the Lo family. único que yo le tenía respeto The only thing that I had respect era mi to abuelo materno y was la my madre mía. maternal grandfather and my mother. Me empecé a poner rebelde. I began to be Iba a la rebellious. iglesia porque me obligaban, I porque went ya to yo no church quería ir. because they obligated me to. I didn't want to go anymore. En los fines de semana me In iba the weekends, para los negocios de mis tíos. I go to the business of Y my aunque yo le uncles, pidiera permiso a mi madre, and I'll ask permissions for my y mi mother, madre dijera que sí, and my mother would say si yes, mi abuela decía que no, and my grandmother la would say palabra no. de mi madre no valía. The word of my mother was not worth Eso it. me hizo ponerme más rebelde. That made me even more rebellious. A veces mi amado hermano, estas Sometimes orejas my me la loving brothers- torcían como si me la fueran a The ear, arrancar. they would twist it like if they were going to Las yank it uñas en off. los brazos me daban con puños en la cabeza They would punch me o on con my lo head primero que tuvieran. or with whatever they had on hand. Oiga, y cuando mi abuela llamaba a los negocios, And when my grandmother would call to le these decían, si él businesses, está aquí, pues they dile would que say yes. cuando venga, Oh, well, tell him when he me voy quits a caer here, encima. I'm going to por go on top of desobediente. because he was a Si disobedient. tengo que bajarle los pantalones frente a la gente para que se If I avergüence. got to lower his pants in front of people, then so he'll be Y ashamed. no bien yo llegaba en alguno de los autos de mis tíos en la tarde, And I'll arrive in one of my que yo uncle's abría la cars in the puerta afternoon, despavorido hacia el apartamento de and mi I'll open the madre. doors of the apartment. Hubo momentos There were moments. en que desde la planta arriba And from the high hacia la planta floor baja, all the way to the bottom, mi abuela me decía, my grandmother would ya tell que me, yo te coja, wait till I get you, que te voy a dar bien duro. that I will hit you very hard. Y yo le dije, pues vente, And I said, well, come. que si tú me das yo te voy a partir. That if you El hit me, alma. then I'll break your soul. Mi amado hermano, fue My loving difícil. brothers, it was difficult. Me empecé a enredar a pelear con aquellos familiares que me habían hecho daño. I began to fight with those family members that had ¿Cuántos son de harmed me. Puerto Rico aquí? How many know Puerto Rico here? ¿Cuántos se acuerdan de la lucha libre Carlitos Colón y Abdullah Butcher? How many remember those lucha Las libre luchas bouts libres en Puerto Rico son hardcore. in Puerto Rico? Y yo veía con mi abuelo la lucha libre. And I'll watch these fights Desde with my titanes grandpa en el ring por ir para arriba. from time to rings and all above. Y yo vi a mi abuelo romper dos muebles And I saw my grandpa break two cuando seats. uno de los luchadores le daban contra el piso. And one of the fighters would Y hit him como yo against the floor. aprendí eso, And since I learned that, estaba la lucha de Carlito y Abdullah con el tenedor en la cabeza. there was a fight of Carlitos with Y yo le hitting me on quería the head. aplicar a esa gente el tenedor al piso, lo quería entejar. And I applied that fork. I wanted to stab Rompí it. narices. I broke noses. No di el puño del invader, que es el puño del corazón, por misericordia. I give the punch of my heart because Pero los by tiraba contra mercy. el piso pensando que But era I la would throw them lona. against the floor, thinking it was like a fighting ring. Llegué a romper varias narices. I got to break many noses. Después me daban a mí. Then they would hit me. Si no, una de mis tías, mami o mi If not one of my abuela, pero aunts, my alguien mom, me my daba. but grandma, somebody would hit me. Y yo a mi abuela varias veces que le envié sus derechazos, pero como me parece que ella veía boxeo, los esquivaba. And then when I tried to punch my grandpa, I think she would watch boxing, that she would. she would En medio de move. ese lapso, In the middle of that time, en el año 1987, verano de ese in año, the year of 1987, it was summer of that year. vuelvo a ver, veo a una prima mía paterna. I see a de las mayores. paternal cousin of mine, one of the oldest. Ese día nos abrazamos en el trabajo de ella. That day we hugged it at her job. En un momento de la conversación la interrumpo. In a moment of the conversation, I Y interrupt yo le her. dije, prima, And I say, cousin, hay algo en mi corazón que llevo guardado por mucho there's tiempo. something in my heart that I have been hidden for a long time. Y quiero que me digas si es cierto. And I want you to tell me if it's Y true. me dijo, ¿qué? And she said, what? Y yo le dije, ¿es verdad que yo tengo dos hermanas más mayores que yo y están en Nueva York? It's true that I have two older sisters that are in New York. Ella bajó la cabeza, volvió y la subió. Y She me lowered her dijo, head and she put it back es up. cierto, tú tienes dos And yes, hermanas it's true. mayores You have y two están older sisters, viviendo en el Bronx. and they're living in Bronx. Una de ellas vino a Puerto Rico hace One of them varias came semanas. to Puerto Rico a few weeks ago. Y yo le di una vuelta And I just, en mi vehículo.
turned around my y car, pasé por en casa de tu abuela and I passed through y me your house. estacioné en un área que tú no te dieras cuenta que yo estaba por And I parked pequeño. in an area that you wouldn't realize that I was there. Y en un momento dado bajaste las escaleras que daban al patio. And in a moment, that's when you went down on the escalators of the, Y yo le the dije a house. tu hermana mayor, mira que el muchacho, And I told my older sister, the él older es sister, tu look, that's único your, hermano. look at that young el boy, que that's tú your quieres only brother, conocer. the one that you want to meet. Y tu hermana se iba a bajar, pero yo no la dejé que se And your bajara. sister was going to get down, but I didn't let her. Y yo le dije, no te bajes porque él no quiere saber de nosotros. And I said, Nos don't get tiene down because odio. he doesn't want to know about us. He Y mi hates hermana us. llorando dijo, tan cerca que And lo my, tuve, and my sister crying pero tan, so closely that I tan had him, lejos de poderlo abrazar. but so far that I could hug him. Mi hermano seguí desajustándome emocionalmente. And that made me more unstable Hasta que emotionally. llegó principios de 1988. Until it came the beginning of 1988. Una tarde llegué a estudiar de la high del pueblo, lo que llaman el downtown. And there was we went to the downtown of the town. Eran más o menos las 2 de la tarde. It was like 2 o'clock. Llegaron mis hermanas de estudiar My sisters escuela. arrived from school. y mi abuela empezó a tirar indirectas And my grandma began throwing indirects y a indisponerme con mis hermanas. and put me against my sisters. Y dijo un montón de cosas. And she said so many Y things. yo no pude aguantar más. And I couldn't hold it Y anymore. todas esas raíces de amargura, And all that root of todo bitterness, ese odio que yo sentía, all that hate that I felt, exploté como aquí. I exploded. Aquí es algo de Puerto Rico. There's something in Puerto Rico, no translation. También. Mire, mi amado hermano, Well, my loving brothers, mi abuela agarró un palo de escoba para partírmelo por el mismo my medio. grandmother grabbed a broom to break it in the middle Pero of my yo head. logré agarrar la escoba. But I was able to grab the broom, Y esta vez le di. and this time I hit her. Y la soné como a pandereta en culto pentecostal. And I hit her like a tambourine in the Se Pentecostal metió mi service. tía mayor y como yo le My tenía older ganas aunt got involved. desde los 5 años, And since I felt like doing la this since cogí 5 por years el pelo. I grabbed her by la the quería hair. dejar calva y que recientemente se había pintado el pelo. Y la quería dejar calva. Se formó un salpa afuera. And then this formed. Vecinos vinieron a ayudar. Neighbors came to help. Mi madre llorando, mis hermanas llorando. My mother crying, my sister Era un crying. revolú lo que estaba pasando. It was a mess that was happening. Y era un toma y dame. And it was like a take En and un give me. momento dado mi madre llorando me decía, hijo mío, And hijo again, mío, moment, my mother crying was like, my son, por favor no me le hagas más daño a mamá y a mi hermana. please do not harm my mom or my sisters anymore. Y ahí mientras yo miro en medio del forcejeo, yo miro a mi madre And in the middle of the struggle, I look at my mom llorando. crying. Y me acordé lo que me habían dicho, And I remember what they had told me. que mi madre cuando niña había sido la oveja negra de la familia, That when my mother, when she was a young girl, she was like the black que a sheep sus of the 15 family. años la habían intentado violar. That at 15 years old, they tried Y to cuando no rape pudieron le her. dieron con un tubo por la cabeza. And when they weren't able to, they hit her Y with a nadie tool on fue the para head. ayudarle en ese And nobody momento. went to help her in that Y moment. eso me hizo ponerme más fuerte y darle. And this made me stronger to hit Y her. yo no me estaba dando cuenta de que ya mi abuela y mi tía And I was not realizing that my grandmother and my estaban aunt perdiendo la fuerza. were losing strength. Si no llega a ser porque eran más o menos las 3 de la tarde. It was at least like 3 o'clock in the Y afternoon. mi abuelo llegó de trabajar en esos momentos. And my grandpa came from work on that Y mi time. abuelo grita mi nombre. And my grandpa, he screams my name. Cuando yo me doy cuenta, When I realized ya mi abuela y mi tía estaban casi tiradas en el piso. that my grandma and aunt were almost thrown to the floor. Mi abuelo pone el orden. My grandpa, he places Comienza a order. regañar a todos los que estaban allí. He starts reprimanding everybody that's there. Y me miró y me dijo, tú y yo And he tenemos looked que at me and hablar. said, you and I, we got to talk. Al pasar los días, Then the days hubo passed. una reunión con toda la There familia. was a meeting with the entire family. Y en esa reunión yo me puse a llorar And in that meeting, I began to y a cry pedir perdón por lo que había pasado. and to ask forgiveness for what had happened. Mire, mi amado hermano, al Like my pasar loving los días brothers. después, And then the days passed later on. mi abuela y mi tía querían un segundo round. My grandma and my aunt, they wanted a second round. Y yo como no había que encenderme la chispa porque rápido yo me And encendía. since then, I have to turn on my spark because I quickly would spark. Cuando ya yo iba para insultar de nuevo y When I vamos was a ready ver, to insult once again, yo comienzo a sentir dos manos poderosas I begin to feel two powerful hands que me aprietan. that Y cuando yo iba a decir, when they were holding me and me I'm about callaron to la say, boca. they silenced my mouth. Dios mismo se encargó. God himself took care of it.
Y no pasó de ahí. And it didn't pass from there. Llegó, mi amado, el momento, mayo de ese año, And then came the moment that May que of that mami y mi year padrastro volvieron de nuevo. that my mother and Nos stepfather fuimos- got together again. Nos fuimos de nuevo a vivir donde estábamos anteriormente. We left to live again where we were En before. esos días vienen mis hermanas de Nueva York. In those days, my sisters from New York came. Y los 5 jugamos como nenes chiquitos. And the 5 play like if we were Eran children momentos again. lindos y momentos It was bellos. beautiful moments. Esos días que estuvieron en la casa. Those days that they were in the house. Luego de eso, Later after that. saliendo de escuela superior a universidad, Coming out of high school, going to ya no era college. maltrato sexual, It was not sexual mistreatment ya no era anymore. maltrato físico. It was not physical mistreating. Ahora el diablo me ponía en la mente que me suicidara. Now the devil was placing in my head to be Que so I acabara can kill con mi myself. mente porque nadie me quería, That I would end with my mind because nobody cared about me, ni aún mi propia madre. not even my own mother. Vinieron complejos a mi vida. And then came these complexes to my life. Me sentía que yo no valía nada. I felt like I was not worth it. Que para qué nací si nací para sufrir. Why was I born if I was born to suffer? Momentos duros en que el enemigo me ponía en mi mente. Hard moments where the enemy would put in my mind. Me hacía una película. He would place a movie. Cómo yo acabar con mi vida. How would I end my life? Y en los momentos en que ya yo estaba decidido a cometer el error. And in the moments I already decided to commit the error, Recuerdo que yo hablaba con amistades I remember that I would speak with friends o con personas. or with people, Y de momento, and all of a sudden, alguien de esas personas somebody of these people salía con un consejo para mí. will come out with an advice Y for aunque me. yo no podía entender el porqué del cambio de la conversación, And aunque although I ellos no lo couldn't podían understand entender the ellos, change, or they couldn't understand the change yo of the podía conversation, entender entre mi interior I could understand in my que inside Dios of me quería hacer algo conmigo, that God wanted to do que something algún with me, propósito tenía Dios that a conmigo. purpose He had with Y me. gracias a Dios nunca pasó una navaja por mis And manos. thank God nothing bad happened to my life. En diciembre de ese año 88, In December of that year, 1988, 14 años después, 14 years after, conozco a mi papá. I meet my father. Y no fue para menos que lo insultara si me habían hablado tan mal de él. And it was not to least that I would insult him because they spoke so badly about him. Y yo le estaba diciendo, ¿dónde tú estabas cuando yo más te And I necesitaba? said, where were you when I needed you the most? ¿Dónde tú estabas que yo te llamaba y tú no respondías? Where were you that I would call you and you didn't answer? Y él me decía, por favor, déjame hablar. And he would say, please let me Por talk. favor, déjame hablar. Please just let me speak. Tú has escuchado una parte, You have heard one side, pero no has escuchado la otra. but you have heard the other. Y yo le dije, habla. And I said, well, speak. Y mientras él hablaba And while he was speaking, de cómo si nos buscaban, and how that they would look for us, de momento mi memoria se abre all of a sudden my memory opens. y empiezan a llegar los recuerdos de And then- aquellos primeros 5 años. And then the memories of those first 5 years come back. Cuando mi papá venía de trabajar When my father would come from work, y yo salía cogiendo por el portón and I'll go running through the porch, y allá lo abrazaba. and I will hug him. O cuando le hablaba con personas, Or when he would talk to yo le people, jalaba los pantalones para que me I agajara will tug on his pants so that he y me will hold me, besara and he will kiss y me, yo lo besara. and I will kiss him. Cuando íbamos a un centro comercial que se llama And Santa Rosa Mall en We'll Bayamón go to a mall in Puerto Puerto Rico. Rico, y íbamos, mi amado hermano, a tirarnos fotos con Santa Claus y los Reyes and Magos. we'll go to take pictures with Santa Claus and the Three Kings. Cuando mi amado hermano íbamos a casa de mi familia paterna And then we would go to my paternal y family's yo quería house, bajarme de la guagua de papá and I wanted to get down from my y él dad's me bus, agajaba para que no cruzara la carretera solo and he will hold me so I won't cross the street by y él me myself, cogía al hombro and he'll grab me by the shoulder, y él me llevaba ante mis abuelos y mis tías and he'll take me to my Y allá jugaba con los and my primos. aunts, and I'll play with my cousins. y de momento yo lo miro a mi papá And all of a sudden I look at my dad, y lo abrazo and I hug him, y de ahí en adelante and from there moving on, lo perdoné. I forgave him. Comenzaron a cambiar las cosas Things began to change hasta que él murió luego. until later on he passed away. Pasó el tiempo, Time passed. año 1991. Year 1991. Ya yo era un joven I was already a con young otro man. punto de vista, pero con esas cosas escondidas ahí. With another point of view, but with that hidden Empiezo a inside, darme a conocer con los jóvenes del concilio. I started to get involved with the youth. En 1992, In the year 1992, junto al reverendo José Cabezudo, Manny Cabezudo, together with the Reverend Manny Cabezudo, salimos líderes de la sección norte allá del distrito de Puerto Rico. leaders of the north section of Puerto Rico. En pleno trabajo, 1993, In the middle of our work in Con los the ministerios year a la 1993, juventud. with the Ministry of the Youth, una tarde voy con el reverendo José Cabezudo, and Manny. in the afternoon I go with the Reverend Vamos a una Manny reunión de Cabezudo. líderes. We go to a leaders, Y él me dice, tengo que hablar meeting. algo contigo fuerte. and I said, I gotta talk strongly with you. Y yo le dije, dime, And I said, what? Tell me. los líderes estamos preocupados por ti.
The leaders, we are worried about you. Te vemos actuar como un niño, hacer cosas de niño. We see you act like a child, do Y things tú like ni children, cuenta te das. and you don't even realize it. Y hace unas noches el Señor me reveló And that same night, the Lord revealed el to me porqué de tu actuación. of the why of your behavior. Porque la actuación tuya era como de un niño, no de un joven como Because él, your como behavior somos. was like of a child, not like a young man. Y ahora puedo entender por qué tu And now I can actuación. understand why you act Y yo this quiero way. hablar contigo. And I want to talk to you. Y yo le dije, por favor, no me hagas llorar aquí. And I said, please do not make me cry here. Manny Cabezudo se le estaban saliendo las lágrimas por todo lo que Monica, Dios le his mostró. tears was coming up because everything that God had showed him. Y yo le dije, por favor, no me hables de eso que And me I said, duele. please do not talk to me about this because it Yo no hurts. quiero que los líderes me vean llorar. I don't want the leaders to see me Y crying. nos pregunten del por qué es lo que está And sucediendo. to ask why, what is Y happening. lo dejamos así. And we left it like this. Pero entonces llegaría el año 1994. But then arrived the year Segundo 1994. domingo del mes de abril. Second Sunday of the month of Salgo de April. visitar a mi papá y a mi esposa. I come out of visiting my dad and Y my, ahí and my wife. empecé and his a wife. conocer la familia mía por parte padre, And I los que no began conocía, to claro get to está. know my paternal family that I didn't know well. Fue algo maravilloso, era como si el hijo pródigo hubiera It regresado. was like the prodigal son had returned. Hubo momentos en que la familia se reunió y hicieron hasta There was a time when fiestas the family gathered and they had de aquel celebrations. niño que pensaban que estaba muerto, That boy that they thought de was aquel dead. adolescente que pensaban que jamás iban a ver That teen that they y probably que never ahora got to después de see casi again. 20 And años then after almost 20 years, empezaron a volver a ver. they began seeing again. Eran momentos lindos y maravillosos. It was beautiful moments. De aquello, recuerdo de aquella niñez I remember that cuando estábamos childhood jugando los primos. when the cousins were playing. Después de eso pasó el tiempo. After that time passed, Llegaría el mes de octubre de ese año, then arrived the month of October primer of that jueves year. del mes de octubre. And the first Thursday of Era the month of culto de October, jóvenes it was the youth en la service iglesia. in church. Allá Dios trajo una profeta de Dios por un tiempo a nuestra There iglesia. in our church, God brought a prophet of Y God. allá ella habló conmigo y Dios le mostró muchas cosas que tenía que hablar conmigo. And there God showed many things that God would do with Y me. ella habló conmigo. And she spoke with me. Y cuando habló conmigo, yo me quedé sorprendido por todo lo que Dios le había dicho para mí. And I was surprised with everything that God had said was Y a going to do with partir me. de ese momento empezaríamos a orar y ayunar para que Dios mostrara el día que me iba a revelar lo que me iba a decir. And from then on, I began to fast, so God would show me what He Llegó el would do for viernes me. 3 de diciembre, año 94. And in the year 94, December 3rd, Yo la llamé. I called her. En aquellos tiempos no había ni guasón ni cosas por el estilo. In Pero those estaba el guasón del cielo. And then there was that time of that fire from Y heaven. cuando yo la llamé a ella, el Señor le dijo, And no when I salga called her, hasta and I tanto said, Él no llame. do not come out until, Y cuando until yo la God calls llamé you. ese viernes 3 de diciembre, And when I called her that December 3rd, entre 8 a 9 de la mañana, remember 8 and 9 me in the dijo, Gabriel morning. Oyola. Yo dije, wow, qué rápido. And he said, Gabriel, and I said, wow, that's quick. Me dijo, dice el Señor The Lord says que el próximo domingo that next Sunday, vengas temprano a la iglesia, that you may come early to vengas en church, ayuno, that you may come vengas fasting, preparado that you may come para lo prepared que Dios va a hacer for contigo. what God's going to do with you. Llegó ese domingo 5 de diciembre, año That Sunday, 94. December 5th, the ride of Sería 1994, las 6:30 de la mañana. it will be 6 in the morning. Era ayuno congregacional en la iglesia. It was a congregational fasting in the church. Saludé a mi pastora y a algunos líderes I de said la to the iglesia. pastor and some leaders of the church, Me fui con la sierva de Dios para el nursery. I left with the servant of God to the nursery. Hicimos una oración. We did a Nos prayer. sentamos. We sat down. Dios le había revelado toda mi vida God had desde el revealed vientre my de mi entire madre. life from my mother's womb. Lo que yo había llorado y sufrido What ese I día, had cried and suffered. me quedé sorprendido. I was surprised. Me dijo, tienes que desahogarte. Said you have to let it. You Hay have to take cosas it en all tu out. corazón que llevas guardadas por mucho There's things tiempo. that you have in your heart that you Y yo have empecé a hold sacar for a para long afuera. time. Y a sacar. And I Y began to ella take haciendo out. así, señal que yo estaba diciendo lo And que she was era signaling cierto. like this, saying that I Mire was cómo doing. Dios sigue quebrantándome. Look how God Ahora continues en to crush forma you. de dibujo. And now in a way of Me like a enseña drawing. una foto, me enseña un dibujo cuando yo tenía alrededor de 2 años. Showed me a picture of when I was like probably 2 Me years dijo old. esas dos personas, una era tu papá y I era said la two of them, otra. one of them was your Era father quien and the te other iba a one, hacer daño. those were the ones that were going to harm Pero you. Dios envió a tu papá para que en ese But God momento sent no your te father so hicieran in the daño. moment that would not harm you. De momento un círculo, yo, All of a en sudden, yo en el circle, círculo y una and persona I was in a arriba. circle and a person above. Y yo pregunto qué significa eso. And I asked, what does this mean? Ella me dice, eso significa que el diablo le hace ver a los demás que tú eres homosexual. The devil makes everybody else see that you are Y yo le dije, homosexual. ¿sabes una cosa? Me lo han dicho varias You know, veces. said one thing they have told me various He times. querido salir cogiendo. Is that I He went, querido I ran away. desaparecerme porque no lo And then I want to soy. disappear because I'm not.
Ya yo estaba ya casi llorando ya. I was almost crying at this Y de point. momento en un dibujo de yo All of a sudden frente in a a un drawing, fuego. and I was in front of a fire. Yo pregunto qué significa And I eso. asked, what does this mean? Ella me dice, eso significa que te metas a la batalla. And it said that you get into the battle Porque Dios va a estar contigo. because God will be with you. Me dijo, ya tú no deseas seguir así. It said you don't desire to be this Y way yo le dije, anymore. tengo pesadillas de mi niñez. And it said I have nightmares for my Pesadillas de childhood, mi adolescencia. nightmares for my Quiero teens. ser un joven diferente. I want to be a different young Y la man. careta que tengo es porque ya yo no quiero que más nadie me haga más daño. Is it the mask that I have on because I don't want Tengo nobody una else to sonrisa harm me? ficticia. I have a fake Quiero smile. reír, pero de verdad. I want to laugh, but for real. No quiero seguir así. I don't want to continue Y this ella me way. dijo, ¿por cuánto tú no quieres seguir así? And said, as much as you don't want to Los dos continue nos this vamos way, a poner en pie. we will both Y stand vamos a clamar a Dios. and we will cry out to God. Oiga, mi amado hermano, My loving brothers, nos pusimos en pie. we stood to our feet. La sierva de Dios comenzó a clamar a The Dios. servant of God began to cry Y out to mientras God. ella And clamaba, while she would cry yo out, comienzo a sentir I began to una feel mano poderosa, a powerful una hand, mano bella, a beautiful una hand, mano linda, a beautiful que hand comienza a meterse en ese corazón that herido, starts to get into that en hurt ese heart, corazón partido en mil in pedazos, that broken heart in en many ese corazón pieces, que ya no aguantaba más el dolor. in that heart that couldn't hold on to Oiga, that pain comienza, anymore. me sentía como en una sala de operaciones. I felt like I was in Estaban quitándome ese corazón partido en mil pedazos. that they were getting that Y me heart estaban in many poniendo un pieces, corazón and they were nuevo. placing a new heart, Empecé a sentir una alegría and I began to que feel nunca a antes había happiness sentido. that I had never Dios felt me before. estaba operando. God was Dios me estaba operating. restaurando. God was Dios me restoring me. estaba cambiando. God was changing me. Y cuando la sierva de Dios termina, And when the servant of God ends, me dice, ¿cómo te sientes? and she said, how do you feel? Y yo le dije lo que me estaba pasando. And I said, what was Que happening to quería me? salir cogiendo. That I wanted to run Y away. decirle a la gente And tell people la alegría que yo sentía, The happiness that I felt, aunque no me entendieran. although they didn't understand me. Y a finales de ese año And at the end of that year, vine a Tampa, Florida, I came to Tampa, a Florida, conocer una tía mía y más primos. to meet another aunt Mi familia and paterna more es cousins of inmensa. mine. My paternal family is huge. Termino con dos cosas. I finished with two things. Luego de Dios haberme sanado, After God healed me, en el año 1998, in the year 1998, junio de ese año, June of that year, comencé a predicar. I began to preach. Pero llegó agosto But then August arrived, y Dios me habló and God spoke to me. y me dijo, además de predicar, And He said, not just preaching, vas a dar el testimonio. you will also share your testimony. Y yo pegué a pelear con Dios. And I began to battle with God. Nos fuimos al toma y dame. It was a back and forth. Y recuerdo que Dios usó un profeta. And I remember that God used a prophet. Me dijo, te veo en visión en un altar, He said, I see you in vision in an altar, ministrando por muchas personas, especialmente jóvenes, ministering for many people, especially youth, y todos ellos siendo sanados a través de ti. and all of them being healed through you. Y dice el Señor que lo que tú And the Lord pasaste en tu says, niñez y en tu what you adolescencia, went through all your childhood and your Él entire lo ha life, cambiado para He bendición. has changed it for blessing. Porque mucha gente Because many people serán will sanados, be healed. serán transformados They will be por transformed esa palabra. by that word. Y a lo largo de 27 años de ministerio, And in the en y long fuera de Puerto 27 Rico, years of ministry and he visto outside of Puerto Rico, cientos y cientos de I've seen personas hundreds and hundreds of siendo people restaurados por la that mano de are Dios. being restored by the Que hand of cuando el God. diablo That me when the acuerda devil mi reminds pasado, me my past, yo le acuerdo su I futuro. remind him of his future. Porque todavía es la hora que me lo recuerda. Because it's the time Pero that he como el reminds único me. bullying permitido por Dios es que le Because the hacemos only al bully diablo. permitted by God is the one that we do to the Cuando devil. Él me acuerda mi pasado, When he reminds me of my yo le past, acuerdo su futuro. I remind him of his Mi future. pasado lo cambia Dios My past por is un changed by lindo God presente y un futuro to a mejor. beautiful present and a El better futuro future. del diablo, The future of the ni el devil. médico chino y japonés Not lo even van a the cambiar. Chinese or Japanese doctor could change it. Y ustedes se preguntarán qué pasó con mi abuela. And you will ask what happened to my Pasaron grandmother. 11 años 11 years passed desde que Dios me restauró. since God restored me. El viernes 4 de noviembre del año 2005, And Friday, November 4th of the year, yo cerraba una 2005, campaña en I el was sureste closing de la isla. a campaign in the southeast of the island. Mi abuela estaba postrada en cama, My grandma was laying in bed. cáncer en los intestinos, llagas por todo el Cancer in her cuerpo. inside. It was already all over her La voz la insides. había perdido. She had lost Los it. doctores la habían desahuciado. The doctors already put
Los familiares que Hospice. estaban acá en los Estados Unidos los mandaron a buscar. And the ones that were here in the U.S. came to go look for her Y yo le había dicho al Señor and had told the Lord que me diera la oportunidad de algún día hablar con mi that abuela would give me one day the opportunity y to talk to my decirle que yo grandmother la quería and say that I care about her y que Dios me había restaurado. and that God had restored me. 11 años pasaron 11 years passed. y ese viernes And that Friday, eran como la 1 de la it tarde. was like 1 o'clock. Yo fui al cuarto, saludé a mi abuela. I went to the room and I said hi to my grandma. Cuando me estoy acercando al marco de la puerta, When I'm getting close to the border of the el door, Espíritu de Dios me dice, vira para atrás. the Spirit of God says, come back. ¿Te acuerdas cuando hace 11 años me dijiste que Remember in querías hablar 11 con years tu that you said you abuela? wanted to talk Y to yo her. le dije, ¿verdad es, And I said Señor? that is true, Lord. Viré para atrás y saqué hasta la maíz mía del cuarto. I went back and I even took out my own mother. Y yo le dije, aquí yo vengo a hablar con abuela ahora mismo. Here I want to come talk to my grandmother now. Y mi abuela la escuchó y se me quedó así My, como que my seria. grandmother heard and she stayed up like Y this. yo le dije, abuela, And I said, Grandma, vengo a decirte algo que tú nunca has escuchado de mí. I come to tell you something you never heard from me. Tú sabes que yo no fui el nieto que tú deseabas, pero yo tampoco la abuela que quería. You know, I was the grandson that you never wanted, but you also know the grandma that I wanted. Tú sabes el odio que yo te tenía. You know the hate that I had for Y you. ella me hacía así. And she would go like Y this. que donde yo tenía mis pies y quería ver la cabeza tuya. And where I had Esa my feet, misma que tú that's where I tienes. wanted to see your head, that one you have right now. Era terrible. She was terrible. Le dije, abuela, I said, Grandma, el Señor me restauró hace 11 años the atrás. Lord has restored me almost 11 years ago. Y hoy vengo a decirte algo que tú And nunca has today- escuchado de mí. And today I come to tell you something you never heard from me. Nunca lo sentí, nunca te lo iba a decir. I never felt it, I never was going Pero to tell como it. Dios me restauró, te lo voy But a since decir. God hoy. restored me, then I'm going to tell you. Y mi abuela me miraba como múcaro en la noche que tiene miedo. And my grandmother would look Los at me ojos like, bien grandes. Le dije, abuela, like a decoration. hoy vengo a decirte algo. Grandma, today I want to tell you Sé something. que te vas a quedar sorprendida, I pero know that es, you'll re- be es real. surprised, but it's real. Vengo a decirte hoy I come to tell you today que yo te quiero. that I care about you. Y mi abuela me miraba. My grandma would look at me. Abuela, sé que tú no lo crees. Grandma, I know that you don't believe it. Además, tú le quieres pedir perdón a mis hermanas, ¿verdad que sí? Me decía así. And then also you want to forgive my sister, then that's true, right? Abuela, yo te quiero. Grandma, I care about you. Sé que no lo crees, I know that pero you don't Dios me believe it. restauró. But God has restored me. Y tú sabes que para poder cosechar, And you know where we're to hay que harvest, sembrar primero. you got to plant. Y como tú no cosechaste nada de mí, And since you o didn't sembraste. harvest anything or plant anything for me, ya on mi me, abuela estaba como que con ganas de reírse, pero no. my grandma pero was like no- almost no about to podía. laugh, but she couldn't laugh. Yo le decía, abuela, yo And te I was quiero. like, Grandma, I care about you. A la cuarta, las lágrimas eran así. At de the fourth, gordas. the tears were like this. Quinta, ya yo estaba llorando. Fifth, I was already A la crying. sexta Sixth. ya yo no podía más. I couldn't no more. Mi abuela me levantó la mano de My, ella my, derecha. my grandma lifted up her right hand. Me agajó la mía. She grabbed Y mine. no le importó el dolor que ella And she sentía. didn't care the pain Tenían that que she ponerle felt. fermina, algo así. Morfina They para had que to tú. place morphine. Y no le importó el dolor. And she didn't care about the pain. Ella me jaló para donde ella. She pulled me towards Me her. abrazó She hugged y me. me dio un beso. And she gave me a kiss. Y como no podía hablar, pero yo podía entender que me And since decía, she yo couldn't talk, también but I te could quiero. understand that she could also say, Por I also care favor, about you. perdóname. Please Y yo forgive le me. dije, abuela, yo te And I said, perdono. Grandma, I El forgive Señor you. me restauró. The Lord Y has ella no, restored me. yo me trataba de zafar, And pero I tried to let ella me go, apretaba. but she will hang on tight. Y así estuvimos por un ratito. And we were there for a little while. Hasta que entonces yo le dije, me tengo que ir porque voy para una And so I said, I campaña. have to leave because I have to set out to a, Y a ella campaign. comenzó a llorar. And she began to cry. Y de la familia dijeron, And the family abuela, said, él se "Grandma, va para una He's campaña. leaving for a Y abuela campaign. lloraba. Y yo la pude entender. And my grandma would cry and Y I yo le couldn't dije, understand. I "Abuela, said, Grandma, Yo vengo mañana a verte. I come tomorrow to see you. Y mi abuela comenzó a sonreír. And my grandma began to smile. El jueves 10 de noviembre Thursday, del año November 10th 2005, of the year mi 2005, abuela estaba partiendo my grandma parted con el Señor. with the Lord. Por una parte me sentí triste, From one side, I felt sad porque nunca pude compartir con mi abuela Be- como era. because I was never able to share Pero with my por otra grandma like parte how I was supposed contento to. But I also, De another que side, Dios me dio la content oportunidad that God gave me the de decirle opportunity que yo la to quería. say that I cared about her. Mefiboset se tuvo que haber asombrado cuando lo mandaron a buscar. Mephibosheth was probably surprised when they went to seek him. Le tuvo que haber llegado el temor. They were half fear. Con miedo pride. llega a Jerusalén. With fear, he gets to Los Jerusalem. músicos si están por ahí. Él se postró ante el rey He knelt before the king, y se puso a las órdenes de él. and he was at his orders. Posiblemente por la mente de Mefiboset pasara. Possibly through his mind
que el rey lo iba a mandar a matar. that the king was going to kill him. Es posible que su semblante haya decaído And perhaps that his face had y changed. quizás temblando ante el temor And perhaps trembling before de que su fear. destino ya estaba resuelto. That his destiny was already Cuando llega ante el resolved. rey, When he would get in front of this king. el rey le dice: no tengas miedo, The king said, do not fear, porque te voy a tratar bien. because I will treat you well. En memoria de tu padre Jonatán, In memory of your father haré que te Jonathan, devuelvan todas las tierras de tu abuelo Saúl, I will return to you all the lands of your y king. comerás siempre en mi mesa. And you will always eat at my table. La restauración de este pasaje The restoration of this es que el rey message mandó a llamar a Mefiboset, is that the king seeked Mephibosheth. no importando que él estuviese lisiado, It didn't matter that he was disabled, representando áreas que no agradaban a un rey representing areas that would not please the y king. que en el palacio no era bien visto un inválido. And in the palace it was not well seen of Pero a pesar disabled. de esto, But although all of this, el rey lo mandó a llamar the king went to por call causa de un daño, for the cost of a de una harm, herida. of a scar. Mefiboset había perdido su Mephibosheth, destino, he had lost his destiny. pero para el rey But no. for the king, no. El rey se acordó de él, The king remembered him. lo envió a llamar He called for him. y lo sentó en el lugar que le And he sat correspondía, him in the place that he belonged. en la mesa del rey, In the table of the que era el king. lugar de príncipe. That was the place of princes. Hoy el rey está poniendo su Today, mirada sobre ti. So the king is placing his sight Él on viene a you. devolverte And he wants to todo lo que hayas return all that perdido. you had lost. Él te va a restituir He lo que will te hayan restitute robado, what they have stolen from you, lo que te hayan quitado. what they have taken away from Él te lo you. devolverá al doble He shall return it to you in y double. te hará sentar And he will have en you su sit mesa. at his table, Póngase de pie. that you may stand to your feet. Los que me han visto predicar saben que yo predico corto, Those who have seen me preach know that I preach short, pero lo del testimonio es otra cosa. but the testimony is something else. Hoy Dios te ha dejado saber Today God has let you know que no importa la herida, that it doesn't matter the scar, más grande es el Señor. God is greater. Todavía están transmitiendo, ¿verdad? Are they still transmitting? Si hubiera una vida ya If there was a life out there y ha sido impactada por el testimonio that has been impacted by the testimony, y quizás has pensado que no hay salida para buscar una solución, perhaps they thought there's no exit to seek a solution. quizás el enemigo te ha dicho no hay salida, Perhaps the enemy has told you there's no exit, pero Dios te dice que sí, but God tells you yes. que no importa la herida que tú tengas, That doesn't matter the más scar that you grande may es el have. Señor. Greater is the Lord. Si hubiera una vida que no conoce del Señor, If there would be a life that does not know about God, sea de los que me están mirando o de los que están aquí, be it person that is here or el that are altar watching está me from the abierto. social media, the altar no is hay nada open. imposible There is para nothing Dios. impossible for God. Lo que es imposible para el hombre, What is impossible for para man, Dios es for posible. God it is possible. Cuando no había esperanza en mí, When there was no hope in me, cuando mi amado hermano nadie podía creer que yo podía ser cambiado, when nobody believed that I could change, un día llegó el Señor one day the Lord y arrived cambió mi lamento en and He changed my baile lament into y mi lloro en dancing alegría. and my crying Restauró into mi happiness. corazón He restored y my lo heart hizo and He nuevo. made it new. Si hay alguien que quiera aceptar a Cristo como su único y If exclusivo there's somebody that Salvador, wants to accept Jesus quizás Christ me as their estás Lord mirando o and estás Savior, aquí. perhaps you're just el watching or momento you're de here. escribir It's the time que quieres to aceptar a write Cristo. that you want to accept No Christ. importa las heridas It del doesn't matter pasado, the scars of the no past. importa lo que haya It doesn't sucedido, matter what has happened. Él viene a He restaurarte. comes to restore El Señor you. viene a The cambiarte Lord comes to change y a you decirte que hay and say esperanza, that there is hope, que puedes cambiar. that you can change. Padre Celestial, mira aquellos Celestial que Father, en look este at those momento that in this moment están derramando lágrimas that they're shedding tears y que quieren aceptarte, and they want to accept you, que en este día and in this day puedan aceptarte that they could accept como you un único y exclusivo and Salvador, you're only an exclusive que tú puedas Savior, entrar al corazón de that you ellos can enter into their y heart cambiarlo and change de them una manera linda, in a beautiful way, de una manera and in especial, a special way, que tú hagas el cambio that you may do the change, y que tú hoy that you puedas today, reinar en el that corazón you de can reign ellos, in their hearts, en el nombre de in Jesús. the name of Si Jesus. hubiera alguien de los que está aquí que necesita la oración, Is there nobody here that's here that needs prayer? mírate en tu interior. Look at you inside of you. A lo mejor te han herido, pero no de la misma manera que a mí Perhaps me lo they're hurt you, hicieron. perhaps in the same way that
what they have done to me. A lo mejor te han herido de diferentes Perhaps maneras. I've hurt you in many different ways. El Dios que me cambió a mí puede cambiar a The God that cualquiera. changed me could change anybody. No hay nada imposible que Dios pueda hacer There's nothing posible. impossible that God cannot make possible. Quizás llevas tiempo Perhaps you have spent time derramando lágrimas a solas. shedding tears Quizás alone. te levantas en las noches orado Perhaps you get up in the morning, in the con night, pesadillas with nightmares de lo que tú pasaste of what en you tu went through in vida. your life. Pero hoy Dios te dice, yo te But God restauro, tells you, I restore you. yo te cambio, I change you. yo hago algo especial en ti. I do something special in you. Yo voy a orar. Los líderes que estén aquí me puedan The ayudar. leaders that are here that they can help me. Las 99 dejo en el aprisco y por las montañas a buscar la fue. La encontró llorando, temblando de frío.
Mira a los enfermos, mira a aquellos que están pasando, oh Dios, por alguna enfermedad. No importa cuán grande sea la enfermedad, más grande eres tú. Fibromialgia, cáncer, diabetes, dolor de piedra, culebrilla, sea lo que sea, en el nombre de Jesús, por tu palabra dice que por tus llagas fuimos nosotros curados. Tú eres el médico y el doctor por excelencia. No hay enfermedad que se resista. Le decimos al dolor, le decimos a la enfermedad, como llegaste te tienes que ir en el nombre de Jesús. Por el poder de tu palabra está hecho. Lo creemos en el nombre que es sobre todo nombre. En ese nombre maravilloso, Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, por el poder de tu palabra. Amén. Denle un aplauso al Señor. Dios me los bendiga. Dios me los guarde. Sigan orando por mí, por el ministerio que Dios ha puesto en mis manos, para que Dios siga llevándome a los lugares donde Él quiere llevarme y este mensaje pueda ser llevado. Se levantará el enemigo como río, pero Jehová levantará bandera. Que la paz de Dios sea sobre ustedes y Dios les bendiga. Jesús, aleluya. ¿Cuántos se han gozado con la palabra de Dios? Amén, gloria a Jesús, aleluya. Ha sido tremenda palabra, el Señor ha hablado y yo sé que el Señor está obrando en muchas vidas. Muchas vidas que necesitan un encuentro con Dios. Estoy orando específicamente por una persona y yo sé que Dios la ha tocado en este día. Y yo sé que el Señor es grande, amén. En un momentico vamos a cantar, yo quiero cantar un coro porque en este ambiente tan lindo, no sé si usted ha sentido la presencia de Dios. Aleluya, gloria a Jesús, amén. Y yo pienso que hay que darle una alabanza, una adoración al Señor. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Y Él hace lo que Él quiera, amén, aleluya, aleluya. Yo quiero cantar ese coro que dice: si usted se puede poner de pie, que usted no tenga ningún impedimento, vamos a cantar. Es un coro, no es nuevo, pero sé que no lo conoce mucha gente. Es hora de adorar. Amén, aleluya, dígase al Señor. Abre tu corazón a Él. Dígale al Señor. Y ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Mira esa parte lo que dice. Ven, y toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán. Un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Y toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán. Y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Eres rey. Eres rey. Aleluya. Eres rey. Yo sé que muchos no se lo saben, pero Eres rey. Y ven, es hora de adorarle. Ven, ante su majestad. Y ven, ante su trono estamos.
Señor, aleluya. It was just a practice. Yo no to sé, sing to yo the me Lord. gozo cantándole al I don't know, I'm Señor. joyous singing to Yo the me Lord. gozo del cantando y al oír el testimonio del hermano, And then in hearing the testimony of ese the testimonio brother, tan grande, That's entonces such a big nosotros tenemos un Dios tan grande that we have que such a big cambia, God that changes, que restaura. that restores. Por eso decimos, ven a That's adorarle, why they amén, come and aleluya. worship Him. Yo pienso que el Hallelujah. Señor I está believe that obrando the en Lord vida. is restoring Y yo lives. sé que el Señor va a I know that controlar the Lord- este momento que tenemos para Dios. That we have Aleluya. this moment for God. Ese coro me tocó a mí cuando yo era una jovencita. That song touched me when I was a young Y lady. yo pienso que es el momento And I de believe darle it's la the gloria y la moment honra al to give the Señor. glory and the Hemos honor recibido to the tremenda Lord. We palabra have por el received tremendous evangelista. word through the Hemos evangelist. recibido grandes We have cosas. received such Pero great things, necesitamos but más. we need more. Aleluya. Gloria a Hallelujah. Jesús. Glory to Jesus. Si no cantamos un coro que usted se sepa, pero de aquí no se van a ir sin cantar. Or now we sing a song that Aleluya. you know, but we're not leaving here Vamos without a singing. cantar un coro. Aquel que hizo Aleluya. A veces usted lo los sabe. cielos Y la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Amén, 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 amén. Es que Amén, amén. Qué maravillosa Diosas son tus obras, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién te alabará, oh Señor? Y glorificará su nombre. pues solo tú que eres Santo, por los cuales todas las naciones vendrán y te adorarán. y te adorarán. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Grandes, maravillosas son tus obras, Grandes y maravillosas. Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Y glorificará tu nombre. pues solo tú que Eres santo, por los cuales todas las naciones te adoran y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, Aleluya, amén. aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Grandes y maravillosas son las obras de Dios, amén. Bendito Dios. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Gloria a Dios. The Lord is great and for His mercies. Bendito Dios. Un momentico le damos la bienvenida a, Just a moment and then we give the welcome. Villamizar Isabel. Bienvenida a la casa de Dios. Welcome Un to the house aplauso of de God. bienvenida, An aleluya. applause of welcome. Gloria a Jesús, Glory aleluya. to Jesus. Hallelujah. Como Marlene Orenday. Un aplauso para An Marlene. applause also for Marlene. Bienvenida a la casa de Dios, Welcome amén. to the house of God. Gloria al Señor, Glory to the aleluya. Lord. Hallelujah. Quiero en esta mañana, Beatriz, que está aquí. Beatriz, ponte de pie. Beatriz. Beatriz. Llevamos prácticamente como We have- ¿cuántos meses? We have spent almost practically how many months Unos cuantos meses hablando con ella talking with her, día a día, Day after pasando day. una prueba de cáncer, going through a trial pero of ya ha sido cancer, declarada but she's libre already been declared de cáncer en el nombre delivered. poderoso de Jesucristo. How powerful is Jesus Christ? Beatriz,
Gloria a Dios. Glory to God. Y gloria a Dios porque el Señor la ha tocado. Ella es And praise God, the Lord enfermera has touched her. del She's hospital a nurse in the y hospital. todas las compañeras And del all hospital vinieron The a... coworkers of the Vimos la hospital, ceremonia, cómo we le saw the regalaron ceremony, how they un globo, gifted le dieron a balloon. regalo They gave her diciéndole gifts saying de lo que Dios había of hecho what con God ella. had done with her. Gloria a Dios. Glory to God. Y vimos tocar la La campana. campana. And we saw her La campana de ring the libre de bell. cáncer. Free Aleluya. of Alguien puede decir cancer. gloria a Dios. Hallelujah. Can somebody say glory to God? Y doy gracias al Señor porque del Hospital Memorial And I ya give son thanks because dos from the enfermeras past- que se han from the unido a nuestra Memorial iglesia. Hospital, there's two Y people that nuestra have come to hermana this church. que hoy no está aquí porque And our sister está today, trabajando en el because hospital, she no is me working uno, in the no. hospital. Nancy, It's Nancy. ella habló con el hospital She spoke with the hospital. y allí todas las enfermeras del hospital they're all the ya nurses nos of the hospital conocen, already know hablan us. de la They iglesia, talk about nos church. ven por They online, watch us online. pueden entender por esta traducción They que can está aquí. understand because of the translation. Y lo grande de esto es que And the todas great part ellas of this, that se all unieron of them y have el 10 de gathered, agosto and then on nos August van a 10th, dar las mochilas they'll give us the book con bags todos los with libros all de la the escuela, books and con everything todo lo que for necesiten. school. Ellos nos los So van a all regalar that they need para poder darlo a so we todas can las personas give de to esta all comunidad the people of this porque community queremos llegar hasta nuestra comunidad. because we want to Pero arrive como to si our community. fuera poco, But if it's to say the el least, Señor sigue obrando the Lord continue de las working asambleas de of the Dios. assemblies of El God. hermano Choco de Jesús, Our brother Choco un de Jesus, puertorriqueño our que Puerto Dios ha Rican, llevado al that concilio God has taken general. to the general Dios lo council. llevó a tesorero, He took him as ahora es el treasurer. líder de misiones Now he's the mundiales. leader of world Sintió de missions. Dios He felt from mandarnos God una ofrenda to send a us este an offering propósito for this y nos purpose. mandó And he 500 sent us dólares $500 para también for comprar also mochilas we can buy y some para book regalarle a bags, esta comunidad. give to this community. Es decir, que It's to Dios, say el that Dios God, nuestro, our God, es un Dios It's poderoso. a powerful God. Y estamos orando And we are praying porque nuestro alcance because our no reach solamente es al mundo is not latino, only the Latin es a world. todas las vidas. It's to all the Porque de lives. tal manera amó Dios al Because for- mundo que dio a For God su Hijo loved the world that he unigénito gave his only para begotten que Son, so that todo all aquel que en who Él cree believe in him no se shall pierda, not perish, mas but tenga have vida eterna. everlasting life. Y por eso estamos And for that, apuntando we are a writing down hablarle a and los we're políticos, talking to the a los que politicians, están en las to the calles ones that are in the homeless, streets, a los que no tienen and those who esperanza, do not have hope, para que conozcan so that they el may Dios know que the cambió God that a changed. Gabriel que está aquí Gabriel that's en here esta mañana. in this Dios morning. bendiga a that Gabriel God may Oyola, bless Gabriel Oyola, que es una bendición that de he is a Dios blessing from God. y que Dios ha And that levantado God has en una lifted manera in a poderosa. powerful ¿Cuántos way? dicen How many say, gloria a Dios? glory Puede to tomar su God? You may be asiento. seated. Vamos a tomar la ofrenda. Let's pick up the Nuestra offering. iglesia siempre toma una ofrenda. Es una ofrenda de gratitud, de gozo que damos al Señor. Y es una hora de regocijo. Yo me disfruto, Gabriel, I que hay un enjoy, video. and I have a video. Y este video, In this video, dice mi hermano que él lo pudo my brother said presenciar that he was realmente. able to presence Estando himself en Haití, Haití. while he was in Haiti. ¿Sabe usted que la comunidad de Haití You know, the Haitian es community, una comunidad muy feliz? it's a community that's muy very alegre. happy, that's very Y joyful. cuando ellos van a ofrendar, And when they're giving offering, ellos se tiran de cabeza. they throw themselves head Al first plato. to the plate. Ellos empiezan a danzar de cabeza. They begin to dance Y dice mi hermano que head first. él estaba así en el culto y le dijo, He uno, said that brother he was in the service. llegó la ola. He Y said, él came the dijo, time ¿de qué? of Dice, what? de la ofrenda. Of offering. Y mi hermano dijo, ya My estamos brother, listos. he was Pero él ready. pensó que era ir a llevar la ofrenda. But he thought Era it was to take the tirarse de offering. It was cabeza to throw y himself head empezar a hacer first. así. Y aquello era. And then it was like that. Y él dijo, ¿qué es esto? And he said, what is this? Aleluya. Hallelujah. Y entonces él preguntó, ¿y por qué ustedes hacen And eso? he Dice, asked, "Why do you do porque esa es la hora de la alegría. Because that's the work Porque of the, mejor of cosa es happiness. dar Because it's better to que give recibir. than to receive. Porque el que no tiene para dar It's the one that doesn't have es to give. porque está chavao. It's because he has Y él nothing. dijo, no, déjame revisarme los He bolsillos. said, well, let me check my pockets. Así que en esta mañana, So in this morning, ¿cuántos quieren estar en el lugar de how dar? many want to be in the place Amén. of giving? Porque es mejor dar Because it's better to give que recibir, than porque to si usted no da receive. es Because if porque you no don't give, tiene. it's because you don't Y have. si no tiene, And if you don't necesita have, then you recibir. need to receive. Pero en esta mañana But in vamos this a dar, morning we will porque give dando because es como se giving recibe. is how you Así que receive. cierra tus ojos y di, So close your Padre, eyes and en say, el Father, nombre in de the name of Jesús, Jesus, en este día in this day, te damos a ti we give to you de lo recibido de tu mano. receive from Eso your te hand damos. of that Todo we lo que give. nos has dado All that you have given us ha sido por tu gracia y has been by porque your eres grace bueno. and because you are Y good. ahora de lo que nos has And now dado, of what you have given us, nosotros te damos we a ti. also give to you. En el nombre In the poderoso del powerful Padre, del name Hijo of y del the Father, Espíritu the Son, Santo. and the Holy Amén. Spirit. Amen. Pablo, puedes pasar.
Aquellos que dicen no tengo para dar cash, Those who say no they don't tengo have para to dar give un cheque. cash No, or tranquilo. check, it's Podemos okay. mandar por cel. You can send through cell. En el hospital se ha hecho célebre el In the cel. hospital, Y Cell. yo no sabía ni el cel. and I didn't even know about Pero the cell. Joanny me lo compartió. But Joanny Y shared si it. alguno lo necesita, And if yo se anybody lo needs it, comparto. I can share Ya it. yo lo tengo programado en mi I already have it teléfono. programmed in my phone. Y sentado mientras está And predicando, seated while you are ya yo estoy preaching, mandando mi there ofrenda, I'm sending my mi diezmo, offering, todo my lo que el tithes, Señor nos ha everything the pedido, Lord has asked. se lo damos. We give it to Porque Him. como aprendí de la Biblia y de mi As padre, if I learned que from the no Bible from my necesito eso para father vivir, that I don't need that to live porque Dios me da todo lo demás. because God gives me Así everything que Dios else. te bendiga. So God bless you. Quiero decirte que al I want to finalizar el tell you that servicio, ending the yo service, sé que ha sido un culto que usted dice, wow, son I las know 12 that's been y a 20. service that it's 12:20. Yo tengo que estar ahora a la 1:30 I have to be in right now at 1:30 en un funeral, at a funeral porque la suegra de mi hermano because the mother-in-law of my brother pasó a estar con el Señor. has to be with the Lord. Él es pastor en He's Hialeah. a pastor in Hialeah. Clara, pastora Clara, también, she fue was por muchos also años pastor con for many Jaime. years with Jaime. Conoció a Leonel, gente de la She vieja met guardia. Lionel, all those people from the Pero past. esta semana pasó a estar con el Señor. This year, but this week she passed to be Y with the ustedes Lord. saben que hay personas que dicen, ojalá mi suegra se muera. And there's people that say, oh, perhaps my mother-in-law should die. Pero esta suegra fue una suegra como la que yo tuve, But this was a mother-in-law que fue like a mother like una I had. segunda But madre, it was like a second que es mother. de esa suegra que tú amas, That those mother-in-laws que that tú you love, lloras. that you cry. y me va a costar parquear ahora allí, And now it's going to be hard for me to park. porque eso va a ir una multitud Because gigante a a despedir a giant Clara. multitude will go to Siempre con la this alegría funeral, de always Clara, with the happiness allí en la of iglesia Clara, de Infanta, there in the en church Ciego of de Ávila. Infanta in Ciego de Y Ávila. aquí 16 And años here, en 16 la years iglesia Palabra in de the Vida, church Palabra de Vida, junto a mi hermano together y with my mi brother cuñada Dorca. and my sister-in-law Dorca. Pero yo quiero pedir a todas las mujeres que But I want están to aquí, ask all the women that are here, ¿cuántas mujeres quedan aquí en how esta many women mañana? are left Yo no here quiero in this levantar la morning? mano porque I don't want to lift up my hand. ya yo iba a levantar la mano, Oh, no, las the mujeres. the women, Por favor, please. please. Aunque yo no voy a estar, Although I will not be here. no va a estar Sara porque tenemos que salir al funeral. Well, Yo Sarah quiero over que here 'cause ustedes we- escuchen, oh, Elba, we're not because we're going to go Sarah ponte to de the pie, funeral. mire esa You see, muchacha. we see this young lady, Esa es una lady muy especial. very special. Sí. Elba es una mujer que siempre está pendiente, Elva is a person siempre that te always llama, calls you, siempre me avisa el pastor. always lets the pastor know. Y no fue la excepción ayer And it wasn't the que exception me avisara de la yesterday hermana Blanquita. that she'll let me know about our sister Y mi esposa y Blanquita. yo And my fuimos wife and hasta I, la casa de we went to Blanquita. Blanquita's house, Y literalmente and estaba literally agonizando. she was agonizing. Ayer Blanquita Yesterday, Blanquita, estaba como para irse con el she Señor, was almost like about to leave with the rodeada Lord, de sus hijos. surrounded by her children. Entramos We entered y empezamos a hablarle. and we began to talk Y ella to yo le her. decía, ¿me escuchas? And she would say, do you hear me? Y ella fue volviendo. en And sí. she came like back. Terminó cuando oramos. We ended when we Su prayed. hijo Elmer de Her son South Elmer Carolina from que South estaba ahí Carolina that was there, llorando en el cuarto. crying in the room. Su hija, Her daughter, su nieto. her grandson. Terminamos todos llorando. We all finished Ella they were alabando a ended up Dios. crying and her Se praising sentó God. y She dijo, sat down and she said tráeme comida Bring me food que quiero comer. that I want to eat. Dijo, no solamente eso, And levántenme. said not only that, lift me Caminó up. hasta la mesa. She walked to the table. Se zafó el oxígeno. She got off the oxygen. Tomó agua. She drank water. Almorzó. She had Se lunch. rió con She nosotros. laughed with us. Y terminó diciendo, And she ended up salúdame a los hermanos. Say hi to the brothers. Gloria a Dios. Glory to God. Aleluya. ¿Quién Hallelujah. hace eso? Who does that? Jesucristo. Jesus Christ. Ayer por la tarde cuando yo llegué Yesterday aquí, afternoon when I got después de here, esa visita, yo after that encontré a visit, Pablo y a Elba allí. I found Pablo and Pues Elba estaban there. trabajando They en una were luz working there in a que light se rompió that broke. y ya la compramos, gracias a And Dios then está ahí. we bought it and Y no it's there. pudimos resolverla, pero ya hay una nueva. And we haven't placed it, but we got to Y así put a new es la one. vida. Because life Y is yo like le that. testificaba And I was de las testifying cosas que of the hace things nuestro that Dios. our God does. Y le dije a los hijos, And I told the ¿sabe por children, qué Dios le alarga You la know, vida a you know what? Blanquita? You know what God lengthens Porque Blanquita's life? ella no se puede morir Because she cannot hasta que die ustedes no estén until sirviendo you a are not Jesucristo. serving Jesus Christ just yet. Aleluya. Hallelujah. Y su hijo mayor le dijo, And mami, her older
their Tal son vez tú said, no Mom, crees en mí. perhaps you don't believe in Tú me. crees que yo no he cambiado. You believe that I have not Pero changed. aquí el pastor lo But sabe. here the pastor Yo lo knows it. llamo a las 12 de la I call him noche. at 12 o'clock at Y night. yo le digo al pastor, And I tell the desde el pastor, día que me pasó el the accidente, day that I had my yo le accident, entregué mi I corazón gave a my heart Jesús. to Y Jesus. todo lo que les And pido al every Señor, day that I- el and Señor everything me that I lo ask the Lord, responde. He Y ha answers it, cambiado mi and He vida. has changed my Mi life. esposa me dijo, en todas las horas que estuvimos My wife, allí, in all the hours that we were there, nunca dijo una he mala never palabra. once said a bad word. Y mi esposa sabe And my wife que ella knows me decía, that she would tell me, ¿cómo puedes tener un how amigo can you have a friend que tú estás hablándole that you normal are talking y to él him te está normally, diciendo and 100 he malas is saying palabras? 100 bad words? Yo le dije, no And oigo las I malas said, I don't palabras. listen to Lo that. único que veo es The a only un thing that I see muchacho is a young man que necesita that needs conocer to know el amor the de love of Jesucristo. Jesus Christ. Alguien puede decir Can somebody say aleluya. hallelujah? Y en todo el tiempo que estuve And the allí, yo entire me time that I was maravillé, there, I was marveled. porque terminamos la visita. Because we ended the Él visit. me dijo, ¿qué te puedo And he regalar? said, what can I gift you? Dije, ya me ha regalado He bastante. said, you already gave me so Me regaló un much. tractor. He gave me a Pero yo no te tractor. tengo que I dar said, I don't know más. how to give you more. Le dije, no me And I tienes said, que no, you dar don't have más. to give me anything. Fue para el patio. He went to the Me backyard. regaló 3 matas. He gave me 3 Una de trees. mango, One of mango. una de aguacate, One of avocado. una de guayaba. One of guava. Y me dijo, ¿qué más And te he said, doy? what else do I Y le give dije, you? ya, And he said, that's it. con eso tengo. With that, it's enough. Porque voy a tener guayaba para regalarle a los Because I'm going hermanos. to have guava to give it to the brothers. Bendito sea Dios. Blessed God. Así que ponte de pie en So esta stand to your mañana. feet in this morning. Y vamos a ser despedidos. And let's end this Mujeres. time. Women. Villanzar y también esta joven que está aquí. And also this young lady Yo here creo que being yo said. te conozco desde antes. I feel like I've known you